Normal na nga ginlunsar habung tuan Hernani and Philippine Community Resilience Project kun PCRP hailaromhan DSWD Kalahi Seeds niyan han Hulyo 8 tuig 2026. Ini nga 3-year project nagtitinguha nga mapakusugan kakayahan han komunidad hapag planongan pag-implementarhin mga proyekto kontra kalamidad gamit ang 70 million pesos nga pondo nga iginalokar han departamento. Ang aktibidad gintambungan han mga representante han LGU hapangunguna ni Mayor Amado L. Candido, mga department heads, civil society organizations ngan DSWD Subfield Office hapangunguna ni Maria Rosel R. Fernandez. Ang launching in ginbuhat ha duha ka parte. Didan Hulyo 8 in nagkamay-arin organizational meeting. Ginporma ang Municipal Resilience Team ngan ginpresentar ang magiging dalagan han proyekto. Haparehas nga higayon in ginpirmahan han mga opisyal ngan partners ang manifesto of support para hin sustainable ngan climate resilient nga bungto. Dida naman han Hulyo 10 ay nagdumarahin mangrove planting and mga 4-piece beneficiaries kaupod ang mga emergency response team, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard ngan ESO han Pedro E. Candido Memorial National High School. Ang paglunsar han PCRP indako nga bulig para han bungto han Hernani nga usahan grabe nga gindestroso han Super Typhoon Yolanda. Base ha datos han MDRRMC, may ada 8 nga natural hazards sugad ang bagyo nga storm surge iton pirmi nga nakakaigohan bungto kada tuig. Ang pagtanumhin mangrove indako daw nga bulig pag-ulang handago nga balod nga ni storm surge nga nakakahibang hakabaranggayan. Tikang habungtan ni Hernani. Inihay Dopada, Eastern Summer News Service.